जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते स्नेहांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मीष्टकं पुत्रनिर्भक्तिमन्दिरः सर्वसिद्धिर्मोहि चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावः जातवेदो लक्ष्मी मनपरामिनी पूर्वमण्डला पद्मरागस्यादर्श परिभावितपूर्णभू नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्ध विद्यापुराकार रजपक्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरगीतिकामोदसमाकर्षद्दिगन्धरा निजसल्लापमाधुर्यनिर्वस्थितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमञ्चकामेशमानसा अनागलितसादृशश्रीविराजका कामेशबद्धमाङ्गल्यशुश्रूषितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरमणीययुगाजिता रत्नक्रैवेयपारण्यकुमारिका भद्रप्रिया भद्रमपः शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि धर्मदायिनी शङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिवानना शान्तोदरी शान्तिमती निराकारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्ययुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कळङ्का निर्वा निर्विनीश्वरा कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना पावनी मदनिर्मला विश्वादिका वेदवेद्या विद्याचल निवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेषु क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयमुक्तिर्हि मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्या भद्रार्जनवत्सला वाग्वादिनी वामदेशी भक्तिमण्डलवासिनी भक्तिमत्करपरतिका पशुपाशविमोचनी संहिता शेषपाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका अभया शक्तिका चण्डमुक्ता पुरुषशूदिनी लोकेशी विश्वधारिणी स्वर्गापवर्तदा शुद्धा जपापुष्पनिवासिनी ओजोवती युतितरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराकर्षा पाटलिकुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराटरूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्येकरूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी आत्मानलयाराध्या मन्त्रिणीयसमद्गुरु त्रिपुरेशी కాబట్టి అందరు ఇలా పెట్టండి అండి అందరు పూజ కాదండి పూజ సక్సెస్ అయిందనండి దండం పెట్టండి అయితే ఓకే అండి పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణ పూలు అజంచరంబగు మనోసుపాలు మణిదీపానికి మహానిధులు లక్షల లక్షల లావణ్యాలు అక్షర సంపదలు లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు ఓ పాట పాడొచ్చుగా. చేసి ఒకటి
యూట్యూబర్ కదా స్పెషల్ ఇక్కడ మాకు తెలియదు నాని ఇలా తినాలని. లంచ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దానికి ఏం కావాలి? నేను పెట్టాను. తినే పెట్టాను. ఏం కావాలి చెప్పండి.